ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଜମାରୁ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସଭାପତି ନଦୀକୂଳ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍କୃତି ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ମାଲିକ ଆଉ କଳାକାରଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଦିନକୁ ଦିନ এই ଯୋଉ ବିବାଦ ଯାତ୍ରାର ଅଗ୍ରଗତି ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଯାତ୍ରା ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦରକାର। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ନରିପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ଭଲ କଳାକାର। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିକି ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ନରିପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ମାଲିକ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। यार प्रतिवाद से କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ସମସ୍ତ କଳାକାର ବି ଏକାଠି ହେଇକି यार ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ସେ ବି ଜଣେ କଳାକାର। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏବଂ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବର୍ଷିୟାନ କଳାକାର ମହୋଦୟ ଲତା ମଣ୍ଡଳ ମହୋଦୟ ପାଟି ଖୋଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଚାକିରି ଲୋଭରେ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଥାଇପାରେ। କଳାକାର ସେ नांडू बाबू कहते मु माड़ मारी ना, 36टा सीसी कैमेरा लगी, सीसीटीवी फुटेज कहीं से पर्यंत देखना। मु भल भाव में मुझे जानी यात्रा मालिक नांडू बाबू जमारू भल लोक नुहंती। आमर गोटे कमिटी आज बुड़ी जाइए साई सम्राट यात्रा। तेणुक मो तरफ अनुरोध समस्त कलाकार भाई माने, समस्त प्रयोजक बाबू माने एवं समस्त दर्शक मान नरिपंडा महोदय को न्याय मिलवा निहाती दरकार। आमे विचार करिबा किए सत कहउछन्ती किए मिछ कहउछन्ती, भगवान तो अछन्ती, सबुथरे विचार करिबा। किंतु नांडू बाबू केवल जो कहि चलीचन्ती, आपण जो कहि चलीचन्ती सेटा भूल कथा। कारण आपनको पाखरे नरिपंडा हुंतु किबा जो भी कलाकार हुंतु चाकरी करिचन्ती, मालिक होउछन्ती मारू अधिक। तेणुक आपण तांकर सुख दुखर साथी, आपण तांकर सुख दुख बुझिबे। से एग्रीमेंट करिचन्ती, जदि भी 10 लाख कि 12 लाख कि 14 लाख कोन भी गोटे निर्दिष्ट परिमाण एग्रीमेंट कर बाद से पैसा आपको मागु नथिबे। जदि असुविधा समय नरिपंडा आपन को साहाय्य पाई अनुरोध करिसंती, आपण तम साहाय्य करि पारे न करि पारे, किंतु माड़ मारिवार अधिकार आपनकर नाही। कारण आपनकर केही बंदा बळद नुहंती, आपन को पाखरे केही मुंडो बिकी दै नंती। तेणु करी समस्त ओडिशावासी, समस्त कलाकार, प्रयोजक एवं समस्त दर्शक मान मो तरफ अनुरोध, नरिपंडा भाई को न्याय मिलवा निहाती दरकार। दरकार पड़े नरिपंडा भाई आपण केस लड़तु, आपण मान सहित आम अच्छु, मु अच्छी विशेषकर जो भी जो समय डाकिबे मुझे पहुंचबी। तेणुक नरिपंडा भाई को आम निहाती न्याय मिलवा दरकार। समस्त कलाकार बंधु मान भी कहूँ समस्त पार्टी खोलतु, ना आसंता काली दुर्दिन आपण मान भी पहुंच। जय जगन्नाथ।